Aku nggak nyangka, baru matang langsung jadi rebutan. Begini loh bun, bikin otek-otek ayam enak simple. Mulai sekarang nggak perlu beli di luar lagi ya. Pertama, haluskan daging ayam dengan semua bahan-bahan. Pakai 1 butir telur juga, dan sedikit air. Dihaluskan, pindahin di wadah. Nah, masukkan santan instan dan tepung tapioka. Diaduk aja deh, sampai merata. Tinggal semprot kayak gini, terus digulung, kukus selama 20 menit ya. Aduh, enak kali lah. Otak-otak ayam siap dinikmati. Mantap betul.